aka DepEd Paulo, ang inyong Public Affairs Unit Lead Officer. Ug ako si Candice Racoma, ang inyong rakista abogada, aka DepEd Rada. Kami ang inyong kauban. Kasaligan. Kadangpan. Kadeped sa BigaTEN DepEd, Batang Panatag, Bansang Matatag. Mga kadeped, Lunes na naman at syempre narito na naman kami ang kabalang kadeped Paulo at kadeped Rada upang pagsilbihan kayo sa pamamagitan ng paghahatid sa inyo ng mga kwento ng pakikibaka, pagtutulungan, sakripisyo, tagumpay at marami pang iba patungkol sa pagpapatupad ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Tama ka dyan, Kadeped Paulo. Matapos magpakitang gilas ng sangay ng lungsod Osamis noong nakaraang 3 linggo, akalain mo, partner, bibida naman ang isa sa ating mga nangunguna at mahusay na sangay. Ano kaya ang ipapakita nila sa atin ngayon? Gaya ng tanong ng nakararami, anong meron ngayon? Exciting ito mga kadeped, pero bago natin ituloy ang kapanapanabik na episode natin ngayon, gusto ko lang ipaliwanag, partner, kung bakit wala tayo sa nakaraang 3 linggo. Ipinagdiriwang po natin ang araw ng kasarilan o kalayaan on June 12.
Tapos yung Inter-Regional Quality Audit for 1QMS natin on June 19 hanggang 21 at yung dinaluhan nating National Learning Camp Orientation sa Davao City on June 26 to 29. At nandun ka rin, partner, di ba? Nandun ba ako, partner? Oo nga, nandun ako. Nagkita tayo, partner. Kasi at ako anong ginawa mo naman, doon? yes, nag-attend ako ng training on data privacy protection for our Learner Rights and Protection Office para sa ating Child Protection Advocacy partner. Pero partner, kahit alam kong nandun ka, sa husgado ka pa rin magpaliwanag, partner. Joke lang, partner. Sa totoo lang po, mga ka-DepEd, kaliwat kanan po ang aming mga dinadaluhan, hindi pa kasali riyan ang aming mga paghahanda sa parating na National Festival of Talents or NFOT at National Schools Press Conference na gaganapin sa July 16 to 21 at pangunahan ng Kagawaran ng Edukasyon Region 10 bilang host region at malaki po ang papel na gagampanan namin ni ka-DepEd Paulo. Kasama ang buong team, DepEd Norman, kaya ipagpaumanhin niyo po ang aming pag-absent sa ere noong nakaraang 3 linggo. Anyway, in fact, partner, may coordination meeting ngayon sa Audiovisual Center. Yan, patungkol sa ating mga preparasyon para sa darating na national events na yan. Anyway, thank you, partner. And here's a glimpse of what took place during the inter-regional audit based on the report of our Project Development Officer 2, Fatima E. Villaremo. Ayan. So, eto partner, and ito yung balita. DepEd Region 10 underwent the on-site inter-regional internal quality audit or IQA at the Regional Office 10 on June 19 to 20. The activity is part of the department's efforts to ensure that the regional office and its operating divisions, sections, and units effectively implement the quality management system or QMS na tinatawag natin, partner, in conformance with ISO 9001:2015 requirements and the National Quality Management System or NQMS standards. The regional internal auditors from DepEd Region 6, headed by the lead auditor, Dr. Jude Tadeos I. Elidan, together with Dr. Leilani F. Sidingan, Dr. Jinky L. Dioso, and Dr. Rubiti Liave, evaluated the RO's conformity with the ISO 9001:2015 requirements, laws, and regulations, as well as assessed the documented information's conformity with the established QMS, evaluated its effectiveness, and identified opportunities for improvement, partner. Yes, partner. Now, the audit scope categories were the management process, core process, and support process. Now, included in the audit were the stated procedures, declared processes, planning documents, operation manuals, and other relevant references pertaining to the standard requirements. Now, DepEd 10 Regional Director Dr. Arturo V. Bayocot Seso III welcomed the auditors at the regional office and wished everyone success. According to RDR, all our ISO efforts are essential in strengthening and sustaining workplace efficiency and productivity and keeping our organization attuned to the challenges of continuously changing learning landscape, thereby ensuring increased client satisfaction. And partner, during the closing meeting, the auditors presented their findings as follows. Ito yung napakahalaga, partner: 26 conformities, 8 opportunities for improvement with no non-conformities, partner. So, masaya tayo dyan. Following these findings, the office must maintain the best practices highlighted in the audit results, address the areas for improvement, and document and track the advancements made. Under the supervision of the Bureau of Human Resource and Organizational Development Organization Effectiveness Division, this undertaking is part of the office's preparations for the regional ISO 9001:2015 certification come October 23. Ako, madugo na naman ito, partner. Yes, partner. Meron pa pala. Now, meanwhile, Dr. Federico P. Martin, CESO 5, Officer in Charge of the Office of the Assistant Regional Director, expressed his gratitude to the auditors for the inter-regional audit's success, especially to the regional office personnel for their cooperation and efficiently achieving the department's goals. Now, the Department of Education Regional Office 10 is committed to providing quality and efficient services to all stakeholders, especially to the learners, for better client satisfaction. Now, AJA registrars recognize DepEd Regional Office 10's management systems as compliant with the ISO 9001:2015
on December 2, 2018, making it the first ever DepEd office in Mindanao to have been ISO certified. Yes, and partner, ito yung sinabi ko kanina na na dinaluhan natin yung National Learning Camp in Davao City. Tingnan natin yung mga photos taken during the event, partner. Meron tayong ilang mga photos taken during the National Learning Camp. Mhm. Kung saan, of course, naging presenter dyan, nagbigay ng mensahe si RD Art, and also representing Region 10 para kumbaga output partner ay si yung chief natin sa CID, si Sir Chief Albert. Albert Francisco of the Division of Bukidnon. At Yes. maganda yung presentation niya, partner. Ayan. At para sa ating mga masugid na taga-subaybay, tunghayan po natin ang handog sa atin ng sangay mula sa island of your imagination. Ako, the island born of fire. Camiguin. That's right, KaDepEd Paulo. Now today, the Division of Camiguin will not just showcase their beautiful island, but also stories of inspiration, unity, and perseverance that lie in the very heart of the province. Now, here's SDS Rosemary T. Masesar to tell us more about what's in store for us in today's episode of BigaTEN DepEd entitled Fiona Lukso, Paingon sa Kadaugan. Thank you, Doc Ramon and Attorney Candice. My gratitude as well to our Regional Director, Arturo B. Bayocot, for giving DepEd Camiguin the opportunity to showcase what we are proud of. Maupay na adlaw ta injoan, good day everyone. For this year's BigaTEN DepEd 10, hashtag Batang Panatag, Bansang Matatag Season 4, Division of Camiguin will proudly showcase a two-part documentary featuring our acknowledgement towards our stakeholders for their overwhelming support in all our endeavors, aiming to provide growth and holistic development to our Batang Taga-Isla. We will also feature an inspiring story of one of our gold medalists in the recently concluded Palarong Pampuok 2023. Our stories highlight how success is achieved through unity. We hope that you enjoy and learn something from it. Sa Camiguin, hashtag Batang Taga-Isla, una sa edukasyon. Thank you. Ladies and gentlemen, in this first video, let's see how the stakeholders' support makes a huge difference, not just academically, but through programs like sports, which holistically develop our learners and prepare them for a brighter future. Let's watch this. Known for its tourist spots, Banad and Lanzones Festival. Home to people who, when united, do the impossible. Sa Camiguin, hugpong haon ta kalampusan. Behind all the majestic white sandbars, refreshing pools, and waterfalls, Camiguin has also been making sure that within its very heart, they aim to serve the people, especially the Batang Taga-Isla. Progress never stops. For years, Camiguin excelled in journalism, Festival of Talents, and particularly in sports. Last 2019 in Lanao del Norte, the standing for our delegation in out of 14 delegation, nag-rank ta as 14th place. Medyo kulilat kita ang pinaka iwit nga delegation compare last regional meet. This year's NMRI yields unexpected results for the province of Camiguin.
The provincial government of Camiguin and the local government unit of Mambahaw have been so supportive of the growth and holistic development of our Batang Taga-Isla. What can you say about the placement of Camiguin Province Patriotic Raiders in the cluster NAMRA 2020? Well, we're very happy and we're very proud of our athletes. I think this was it was a historic result for them, the highest rank that Camiguin placed throughout the history of the meets. So we're very proud, very, very proud. And, we saw how hard they worked, the sacrifices they put in and all the effort they put in. So we're very, more than happy, we're very proud of all of our athletes. By the way, Doc, with the success of our athletes in the NMRA 2023, and also with the announcement of the 2024 NMRA that will be held here once again in the province of Camiguin, what are the current projects and plans of the province to cater such a momentous event? Well, more specifically, we've already started preparing for it. We have to make sure that all of the equipment and all the necessary items for the different events are in place. So the DepEd and the provincial government are working on making the inventory and putting in the necessary financial resources to acquire all of the things that are needed for a successful holding of the meet next year, the full meet next year. And although it's not really it's not specifically for the meet, it's part of our regular program. We're working on improving our facilities. As you know, hopefully by the end of the year, the new gym will be completed, and we hope to make full use of it during the meet. And then we're also fixing and repairing and rehabilitating and improving the Kong PPR Tourism and Sports Complex, because I understand many of the activities will be held there. So it's part of our program also to improve that. So it's really putting in together the infrastructure and the facilities needed to successfully hold the meet. And of course, for the other activities, we're also preparing for it because we want to make sure that all the participants will have a very memorable and enjoyable time when they come to Camiguin for next year's meet. Well, with this preparation, I think we will not only be hosting the 2024 NMRA with the 14 divisions of Northern Mindanao, but I think we will also be hosting major national events with all the infrastructures and the facilities that we will have here. Yeah. But hopefully. Yeah. By the way, Doc, what can you say also about the solidarity shown during the conducted activities by DepEd Camiguin, the other stakeholders also here in the province and also in the province of Camiguin? But I guess that's really the secret to our success. In everything that we do in Camiguin, we're always, as you said, we're very strong solidarity, always united towards the common goal of achieving success in whatever we want to do. So that's really, if you look at the province now, the reason why we're able to do this and why the province is like this, it's really because of that strong sense of community, unity, solidarity that we have in Camiguin, especially with all the stakeholders and DepEd and the provincial government. We've always worked closely together, and so that's really, I would say, that's really the key to why we're able to do a lot of successful things. So, of course, we want to continue that, and we will make sure that continues moving forward. So that's really, I would say, that's really the key. As you said, the perfect word for solidarity. That's really the key to all the successes that we have. The province of Camiguin will do its best in training its athletes and is aiming to host major international events. I officially declare that the 2024 Northern Mindanao Regional Athletic Association meet centralized. All games will be done right here in the province of Camiguin. The provincial government and the 5 municipalities in Camiguin are very much excited and prepared to host the NMRA 2024 and other upcoming events, especially the municipality of Mambahaw, in which all meets will be held. Yeah, we
we had our responders, our doctors, our frontliners help during the event that was held here in Camiguin. And of course, with the local school board, we purchased sporting equipment for every school, para maka-identify tawag mga athletes nato nga pwede nato mapadula lugar. So kada school natay mga sporting equipments nga gipalit gihatag sa ila even before the regionals nga gidala nato diri. So ato nagamit gyud, hopefully nagamit gyud nila ang mga equipments na gamit nila pang training nila atong gihatag. The schools division of Camiguin is very thankful for the overwhelming support from its stakeholders. With this, we can give our best to our Batang Taga-Isla. Good morning, Dr. Rosemary D. Mazesser, SESO 6, or Schools Division Superintendent of the Division of Camiguin. Maupay na buntag, ma'am. As the head of the Schools Division of Camiguin, what can you say about our stakeholders' extended support to the department and our Batang Taga-Isla? On behalf of the whole DepEd Camiguin community, I just would like to share our gratefulness to the very solid and wholehearted support from our stakeholders, especially the LGU. Indeed, we are more than blessed and lucky with the tremendous partnership we are able to forge with them. The brightest future surely awaits for the Batang Taga-Isla. We also commit to do our best as we perform our mandate for the holistic development of our learners. What are the programs and projects aligned for major events, such as the National Schools Press Conference, National Festival of Talents, and the upcoming Palarong Pampok 2020? Part of our key deliverables are the programs, activities, and projects that we have aligned. First, I'd like to mention our preparations for the upcoming National Schools Press Conference and National Festival of Talents. We have continuously facilitated our qualifiers as they go through rigorous training with our coaches. A one-on-one coaching will also be facilitated by ASCS Loredina Carrasco, who is also a journalist and trainer herself. Our Palarong Pambansa qualifiers had also undergone intensive training. Their goal is to outperform their latest performance in the Palarong Pampuok. We do not rest on our wins, but we are rather fueled by them. I'd like to emphasize that we have the full support of the LGU in all these undertakings. Relatively, we can do more and be more with such collaboration. What can DepEd Camiguin promise to make sure that our Batang Taga-Isla will always be rapid and will always excel not just academically, but also in sports? It's not a promise, but our covenant as we perform our mandate for giving the best opportunities for our most valued clientele, the Batang Taga-Isla. We have fully encapsulated in our DED as we anchor on the Matatag agenda. We will rally for quality and excellence and to serve with utmost competence and commitment. We will and we shall perform not just in academics but also in sports. The future wins at the NSPC, ENPOT, and Palarong Pambansa. May God be with us all. All to the kids of Camiguin and the athletes. Kung you are chosen because you are the best that Camiguin can offer. Kanang inyong mga kadula, mupod na sila ang the best nga ma-offer sa ilang probinsya. So everyone is equal. Muna nga itong kailangan maningkamot to show them why kita ang angayan yun nga mudaog, no? Angayan nga mo represent sa Ibo Pigan. We show them by training really hard and of course going to school. Kung na siya, pareho na siya kay if you go to school, mas dali ka makasabot sa instruction sa inyong coaches, mas dali ka makakuha sa mga sulti sa mga coaches, mas dali nimo magbuhat ang drills nga ipabuhat sa imo because gusto ka mo learn more, to do more, and you push yourself good kung sa makaya nimo mo na siya importante because talagsaon na kaya na siya na makarepresent ka sa imong probinsya and you should make the most out of it. Do your best you dapat all the time and be better than what you were yesterday, para pirmi mo improve. Natin mapakita ang improvement pirmi. Ever since I got into
public service, I've always had a lot of interaction with our youth. When I was congressman, even up to now, and at all levels of their development, right? So we interact with the grade schoolers when we do our Pachinelas program. When I was congressman, we'll be bringing back the program here, the youth care program. So we interact a lot with the high schoolers. And because of our provincial youth grantee program, we also interact with our college students. So I get to see, the different age groups, how the youth of our province are. And I've always been impressed with the potential that they have. When you talk to these kids, especially when you talk to them about what their dreams are, what their ambitions are, what they want to achieve in their life, because we always talk about that in the different, to elementary, high school, and college. You really are impressed with the level of smarts and determination and their love for their families. That always comes out, the love for the family. When you ask them, what do you want to be when you grow up? So they say something like, I want to be a teacher, an engineer, or a lawyer, a doctor. Why? Why do you want to be that? So I can help my family. That's a very consistent. So you see all of these, the good qualities and the potential that they have. So I always believe that the sky's the limit for our young people here. What would we like to say to them is that just continue working on your dreams, following your dreams, and those of us who are tasked and mandated to help you and serve you will always have your backs. We will always be there to support you. So just focus on working on your dreams, and we'll just be right here, cheering you on and helping you on with how we can help you. That's really our message. So for the kids, just continue on. Just work on it, and we'll always be there for you. With the continuous progress in Camiguin, the province is leaning to accommodate not just only the upcoming Palarong Pampok 2024, but also other major and national events. For Camiguinans, always believe in hugbong haon sa kalampusan. In unity, there is success. And this success will resonate with Fiona. Camiguin, known for its Ayan po mga ka-DepEd, ang galing naman. Indeed, the support we get from our stakeholders, no matter how big or small it is, a partner can really change the narrative. Imagine from being last in the NMRA for years, Camiguin was able to uplift its standing and gradually they're rising above the challenge. Truly, we salute our partners and stakeholders for their undying support, which significantly benefits our learners. Partner. At dahil dyan, mas nakakasabik kung ano pang pwedeng ihandog ng sangay ng Camiguin, pati na rin ng ibang mga sangay sa buong rehiyon. Yes, kapanapanabik din mga ka-DepEd dahil sa probinsya ng Camiguin, gaganapin ang NMRA 2024. Akalain mo, partner? Advance tayo mag-isip, 2024 na. At sigurado tayo na paghahandaan na nila ang darating na Palarong Pampok. And speaking of Palarong Pampok, let us witness an inspiring story of a typical learner with an extraordinary talent that has taken her place as partner. Kini ang sugilano ni Fiona, lukso paingon sa kadaugan. Let's watch this. Ang mga kabataan, bisan pa man silang kalinghod, puno kini sila sa paglaom. Subay nimo silang tamis na kahiyom, ang ilang daghang mga pangandoy. Luyo sa ilang kahuyang, tinugdan kini sila sa kusog, ug natilinglaing mga talento, no sahay wala na to damha, nga ana ati ay kanina. Karon, aduna kitay isa ka storya mahitungod sa usa ka bata nga mao'y usa ka instrumento ngano nakabot sa DepEd Division of Camiguin ang ika-9 nga pwesto sa nahimong NMRA 2023. Bisan pa man sa kasimple sa iyang kinabuhi, bisan pa man sa mga kalisdanan
nahimo gihapon niyang mubarog ug mulupad padulong sa iyang mga pangandoy. Usa lamang kini ka tipikal nga adlaw para sa barangay Binoni. Ang giila nga mao'y nakaan paingon sa isla sa Camiguin. Matag adlaw, ang mga lumulupyo niini magsigya ug palikamod sa ilang lain-laing mga panginbuhian aron makasugakod sa panginahanglanon sa ilang matag pamilya. Kini si Fiona, usa ka grade 5 pupil sa Binoni Elementary School. Karon giila nga bagong kampiyon sa barangay Binoni, human niya makuha ang gold ug silver medals sa duha ka athletic events sa niaging Namaraa 2023 didto sa Lanao del Norte. Atong ilailahon si Fiona ug ang iyang storya paingon sa kadaugan. My name is Fiona Q. Pangan. I'm 11 years old. I'm grade 5 and I'm from Binoni Elementary School. Unsa ganito nga mga events ang imuhang nadagan sa Namaraa dito sa Lanao del Norte? Ang akong nadagan dito sa Lanao del Norte, naka-gold ko sa triple jump o naka-silver ko sa long jump. Unsay nahimo nimong rason or dili ba kaha inspirasyon nganong athletics man ang sporting event nga imong gipili? Gipili na ko ang athletics event kay danhi ko ganahan o danhi ko maayo. Kinsa man ang mga tawo nga nakadiskubre aning imuhang abilidad sa athletics nga nakaingon ka nga dako silang natabang maong nahimo kang champion? Ang nakadiskubre sa ako ang abilidad ang akong advisor nga si Ma'am Susana C. Serrano o akong principal nga si Sir Satorni P. Udalbe o si Ma'am Glenda Galindo. Diri sa gamay nga eskwelahan, nagsugod nga naporma ang mga pangandoy ni Fiona sa dihang nadiskubre siya nga aduna siya'y abilidad sa athletics. Gamay man kini, apan kini ang nahimo niyang permero nga training ground paingon sa iyang kadaugan. Ako si Glenda, si Galindo. Sa ako ka kinder teacher diri sa Binoni Elementary School. Ako pod ang coach ni Fiona sa long jump. As a teacher kang Fiona, unsay mong first impression, ma'am, when you first encountered her? Unsa siya diri sa eskwelahan as a pupil? Okay. Sa panahon nga kinder pa to si Fiona, sa ako lang yung nakuan sa iya, no? Sa iyang abilidad. Super active digid kay ni siya, bisan 5 years old pa siya. Then, sa kadugayon, nakita na nako sa iya dahil nga, kuan day siya kanang, sa iyang pagka-active, sports-minded po day siya. Friendly po siya sa iyang mga classmates, approachable, then sometimes ka nang busy ko, then ang mga bata pamadlong na mo, apil po niya siya pamadlong sa ako, mutabang po na siya. Active po siya sa iyang academic, kay isa po siya sa akong honor pupils. Then, sa karon, grade 5 na siya, sa iyang pagka-hyper, gisamot siya. Halos tanan na sports iyang giapilan. Balitulo na iyang giapilan. Moning kami po mga teachers, nabalak kami pag mag-contest na dito, basig magdungan ang duha ka games na sao man nimo isaray mong lawas. Na mo siya, kaya wala gini ma'am. Makita gini mo, interesado gid kay siyang bata. Witnessing Fiona's growth and achievements, unsay nahimong impact niining tanan, ma'am, sa imong role as her teacher and her first coach? Yes. Sa pagkadaog ni Fiona sa iyang mga achievements, dako gid kay impact, ma'am, especially diri sa among school. Nalipay kami. Proud kami ni Fiona. In fact, excited kay mga classmates nga muuli siya kay napoy gamay ng surprise nga giandam sa iya. Then, nahimo pud siya nga inspiration sa mga bata kay sa una walay ganahan sa long jump. Proud pud kaayo ang lungsod sa Mahinog kay siya man ang among delegate dinhi sa Namaraa ug nakuha pud niya ang gold medal. So, sukad maupag yun ang nakuan diri sa among eskwelahan. Siya pasukad ang nag-champion. Ako si Mr. Satorni P. Udalbe, ang school principal sa Binoni Elementary School. Giunsa ninyo pagdiskubre ang abilidad ni Fiona sa athletics, sir? Ang pagdiskubre na mo mao nga si Fiona dili yun ingon nga jumping events ang iyang ikahiligan. Panahon nang amo nang ipa-try out si Fiona, dako akong kahibulong
nga ni-exceed siya sa akong expectation, no? Murag mga around more than 3 meters or 4 ang iyang nalukso. So nakaingon ko, oh my God, may nanalo na. So since sa atong makita, niata sa gamay nga eskwelahan nga wala pa gyud pud sukad madungog nga nay bata nga nisalmot sa namaraasa inganhi nga klase nga event. Sa primero sir nga trainings, asa man mo dapit? So, since wala pa man mi jumping ti ato nga time, ang amog yung kanang himo na mo nga playing ground, naaman may mga kanang inig hunas na ba, no? Nga nay mga sandbars nga ato makita ug dinhi na mo gihimo ang pagpalukso sa mga bata, sa mga throwing, dinha na mo gihimo ingon man sa pagdagan sa mga short distance nga mga running events. Unsay nahimong impact sa success ni Fiona sa tibuok eskwelahan sir? After yun nga na kabasa nami sa mga Facebook, sa mga social media nga mao na ang nahitabo ni Fiona didto nga nakagarner siya og mga medals. Ang among barangay council dayon mo niuna og congratulate namo. Then they also give incentive no to Fiona. And also to our local government also sa Mahinog, no? Doon na sila resolution nga maghatag sila og incentive niadtong mga kakuha og mga medalist, no, during sa kanang regional o sa national na nga competition. Then ang sunod na dayon mao sa eskwelahan ang atong mga kabataan na boast ilang confidence sad nga mamahimong papareho. Nahimon nilang inspiration si Fiona nga unta no sa ubaabot ng mga adlaw sama ni Fiona nga makagarner pud sila og medals. So na-idolize nila si Fiona sa iyang pagkadaog dito sa regional level. Na ba kay background aning pag-ambak-ambak before or karon lang gyud nimo nasayran through the help sa imuhang teacher? Pinakaano to badminton pamangkon duwa na nagsakit man to akong tiil ni ingon ko sa akong ma'am nga ma'am pwede sa ako mo out sa badminton kay nglain akong tiil pahuway sa ukadyot na gipaambak ko nila sa long jump try na nilahos mo ko sa yuta nang papi na lang ko kay na daw ko'y potential. Aduna ba kay giagian nga mga kalisdanan sa imong journey paingon sa pagka-champion? Oh, ay kamulo mi training nga kapoy pero gyapon og hunahuna ang kapoy ako lang gisod sa hunahuna nga maka-gold ko. Dapat maka-gold ko or maka-hatag ko proud sa eskwelahan. Unsa man imong ginahuna permi? Nagunahuna ba ka nga mudaog ka or kakakulbaan ba ka? Dili ko makulbaan kay di wala man ako sila ginahuna kay nag-focus man ko sa ako ang kaugalingon. Dinhi sa ilalom sa mamahid nga kainit sa adlaw, dinhi nagtrabaho ang stepfather ni Fiona nga si Arjun Ledesma kung usa siya ka processor sa mga sakyanan diri sa port. Diri siya gapaningkamot aron makahatag og mga panginahanglan sa iyang pamilya. So may hapon di ay gikan din sa DepEd division para interviewon ka no kay ang imong anak si Fiona nakadaog sa gold medal. Isip ni barog nga amahan para kang Fiona, unsa man klase nga suporta imong gihatag sa bata? Usa number 1 akong gihatag sa bata ang pinadlaw niya nga ginanglanon pagkaon o sa iyang pinadlaw niya nga gimiton sa pag-eskwela. So before pa nahimong regional gold medalist si Fiona, nakita ba nimo sa iyaha or nagtuo ba ka nga someday mamahimo siyang successful sa athletics? Wala yun. Tingala lang ko nga apil siya sa provincial meet. Tingala ko kay nakadaog siya. Pagkahuman dadun daw kuno siya sa Region 10. Amot siya, daog ya po, nagagol, o silver, dalipay, mas mayo nga, labutin ni mo, daogig ka. Gusto mo siya nga, buwan, abot na ikulo siya sa Asia, terus palaro, dua ba ikulo siya sa palaro? Oh, lagi no.
Diri sa mismong panimalay, giatiman o gipadako si Fiona sa iyang inahan. Gipuno siya sa pagigugma o gitudluan sa mga maayong hiyas nga maoy iyang gibalon paingon sa pagkabot niya sa kadaugan. May hapon dito. May hapon sa sir. So naami karon diri para interviewon ka about kang Fiona o kana sa inyong mga panimalay kung sa inyong relationship, unsang mga kaagi ninyo nga madaugon pag-abot ni Fiona, no? Unsa si Fiona, unsa nga siya klase nga bata diri sa inyong balay? Buutan nga bata sir. Maluluyon. Istoryahan nimo siya, maminaw, din yung timanan, yung tumanon. Dayon, ako mo kanan siya sir kay kanang mangningkamot din siya nga kanang malipay di mi saputon usay kanang peacemaker gali sa usahay namo sir kay nagali usay nga kanang na may di pagsabtan sa kanang akong partner. Siya gini mangitagwi nga mama ayaw pagtubag ayaw pag ano. Makaing ko nga buutan gid siya nga bata. Gid siya pero jolly siya dili siya kanang murag walay sapot sa iyo walay suko murag inana siya happy lang siya permi. Yes sir. So na mga times lugar nga may mga kakulangon. Oo, inana. So sa man imong gibuhat gid adto para ma-fulfill gito para sa iya. Mahilo para lagi nga. Kanang aron mapalit na ko ang unsa iyang panginahanglanon kay mo support gid ko kay mura man sad siya magluya. Nakitaan ba ninyo si Fiona daan sa mga kalidad nga mamahimo siyang madaugon sa athletics, particularly sa iyang event sa jumping? Wagi ko nagtuo sir nga kanang mudaog siya. Ako lang nakita siyang happy siya, confident siya sa iyang buhaton. Pero wagi ko magtuo nga mudaog. Ikaw te, unsa man imong kadadlaw nga ginabuhat diri para makakwarta? Magmanicure ko, panalagsa na naman po ko barangay health worker man ko sir na nakibali may honorarium. So ug kanang maapikihan gid ko nga wala gyud kanang kinahanglanon gid financial. Ako himuon kanang mamayluhan ko usay ibaligyan ako honorarium. Yun una. Iuna-una na kog kanang mamaylo ko tapos akong ikuan nga bayran ra inig maka honorarium ko sa barangay. Unsay mga pangandoy nimo kang Fiona? Kuan lang gyud akong pangandoy sa iya nga nasiyay kanang hayag nga successful iyang kinabuhi nga di siya magpareha sa amo nga budiha stable nga trabaho na siya maayong pagpuyo uban sa iyang mamahimo ug magpamilya man siya sa iya kanang sa iyang pag mabuhi na siya sa iyang kuan nga hamugaway pud siya nga di siya pud siya lison. Murag din akong pangandoy sa iya sir. Karon kay padung naman sila sa palarong pabansa. Unsa may mga gibuhat ni Fiona karon sa may mga gibuhat sa inyong pamilya para masuportahan pagyapon siya? Nangandam, mag-practice ako siyang kuanon nga ayaw pag-undang pag-practice, pakaw na ko siya makadlan mag-practice, then mag-pray ka dayon focus ka ug unsay kuan sa imo mga coaches. Diri sa sitio Pagatpat, Barangay Binuni nahimutang ang balay ni Fiona. Ang iyang mga kasilinganan makapamatuod kung unsa ka matinabangon o kabuutan si Fiona. Tanan sila diri ang iyang mga kasilinganan makapamatuod kung unsa ang giagian sa iyang pamilya ug labi na gyud si Fiona. Ingon man sa iyang maayong mga kinaiyahan sama sa kakugi o pagkamatinabangon. Okay, so may hapon, Ma'am Michi, no? Hapon. Nada ni karon diri sa kauban ako ang DepEd Division Camiguin nga team. Okay, pag-interview nimo bahin kang Fiona, no? Ang pangutana, silingan mo ni Fiona, yun sa man yung relationship. Si Fiona, ako gid na siyang binata. Kana siya nga bata, buotan na siya nga bata. Kada buntag, makita na nako siya nga siya ginasugo sa yang mama, mamalit og kanang ilang mga pamahaw bali. Kana pud siya nga bata, kanang hilomon. Dali ra pud siya kuan sa mga bata. Dayon, kuan pud na siya. Si Fiona, kanang in terms sa yang pag-study, bright po siya nga bata, sir. Kay pero manggod na siya sa with honors. Wala atong i-suportahan. Oo, mga So sa mga suporta nga inyong gibuhat sa mga silingan ninyo, sa may... In a way, sa amo sa silingan, tama na we congratulate, sir. Pero as a part man ko sa kaning barangay council, among kapitan mismo, nagkuan gid siya sa amo nga i-recognize gid namo during sa last session namo datong May 3 amo gid siyang pabuhatan gid siya ni kapitan og
certificate of recognition sa iyang dungog nga gihatag sa Binoni nga taga Binoni siya. Gawa sa certificate of recognition, nagkuan pud mi sa council, nag-ambag-ambag nga nami mahatag ni Fiona nga kabali incentive bali So sir. bali inyo gitong kaugalingon Namo sa council. Oo sir. So thank you kaayo ma. Karon kay nag-prepare naman sad ka para sa palarong pabansa. Unsa man ang nahimo nimong inspirasyon aron magpadayon pa sa imong mga pagdula ug mangandoy pa nga modaog? Gusto na ang pangandoy nga makuha na ko ang gold para ron pambansa. Unsa imong mga pangandoy, Fiona? Unsa imong gusto pagdako nimo? Gusto ko nga makahuman kog eskwela. Gusto ko nga matagana ko saktong pagpuyo kong pamilya. Gusto ko mahing sundalo. Unsa man imong ikasulti sa uban mga bata nga gusto mapareho nimo nga mahimong champion? Mag-training sila permanente din o may mga event mapil sila din o kung sayangon silang coach, magpatuo sila para magparihan ako. Ang storya ni Fiona, usa ka konkretong ehemplo nga ang mga bata bisan sa ilang kagamay, dagko ang ilang mga pangandoy. Ang iyang kadaugan mao'y bunga sa kusog ug determinasyon nga gikinahanglan sa mga kabataan karon. Aron sila usab maningkamot alang sa ilang mga damgo. Ang mga kalisod mao'y hingpit nga bahin sa pagkabot sa atong mga pangandoy. Magpabilin kita sa pagpangandam, pagampo ug pagtuo sa atong mga kabataan. Ug sa ulahi, makita nila nga ang kalisdanan sa kinabuhi mao'y magpalig-on nila aron mubarog sila sa ilang mga kaugalingon. Kay ang bata nga puno sa pangandoy, usa ka batang bigaten! Ayan po mga ka-DepEd, nakamamangha naman despite the challenges our learners today can still shine, bring out the best in themselves, and become what they want to be. That's right, partner. May the inspiring stories we have with us in today's episode with the division of Camiguin serve as a catalyst for our compassion toward others. By extending a helping hand and fostering a helping hand or the spirit of sharing, we can create a ripple effect of success akin to our valued stakeholders, partner. Very well said, partner. Now let us therefore nurture ambitious aspirations similar to that of Fiona, where when we actively manifest our dreams, attaining them becomes inevitable. Tama. So ano pa nga ba? Eto, partner, shoutout muna tayo. Sige, para magkaroon naman tayo ng konting break. Medyo mahaba yung yung videos, pero napakaganda at very inspiring. Ayan, sino ba yung mga nanonood sa atin ngayon? Direct, i-greet natin. Ayan, from Roseline Bernido. Good afternoon, DepEd Camiguin. Ayan po. Thank you for watching, Ma'am Roseline. We say good afternoon to Cel Marie Ave. Yeah, hey, DepEd. Joanny Lay Flores Galos, Charles Waminal, Sherlai. Tama ba? Yes. Sherlai. Partner. And also from Elson Homero, thank you, Team Camiguin, Sal Marie, Abe Share Live, Joanny, Lay Flores, Galos, Odi, Enguito, Willie Ramoso, Sigfred, Rael, Pulgarinas. Good afternoon, DepEd Camiguin. And meron pa ba? Sheena Rhea, good afternoon po. Ayan. And greet natin yung ating mga yung mga direct natin. Good afternoon din. Sir Ral, Miss Fatima, magandang hapon. At saka yung mga nagmi-meeting ngayon din doon, partner sa Audiovisual Center para sa ating nalalapit na pag-host ng National Festival of Talents at National Schools Press Conference. Yes, partner. Malapit na, partner.
Ayan, partner. Ayan, partner, kinuha ko na yung aking salamin kasi tayo naman dito sa regional office ay nakatanggap ng sulat mula sa ating partner na East-West Rural Bank I Respect. Meron tayong mga students or learners na naging awardees. Kasama dyan sila JB De La Rosa mula sa Camiguin, si Princess Abigail Villalon mula sa Bukidnon, si Jipoy Banglos from El Salvador City, Ivana Fernanda Balsita from Ozame City, at Joe Mark Prince Aranas from Valencia City. Sila ang ating learners na naging awardees sa I Respect recipient sila mula sa ating partner from East-West Rural Bank. Partner. Congratulations. By the way, partner. Ano, partner? Congratulations sa iyo. Sige na nga, partner. Oo. Alam niyo po mga ka-DepEd, yung proud tayo dito sa ating ka-partner na kasi maliban sa kanyang pagiging legal officer sa legal unit, siya rin po ngayon ay tinalaga bilang officer in charge, Office of the Chief ng Education Support Services Division. Bakit Congratulations. ka, partner? Kasi i-announce mo naman kung bakit ako naging OIC. Bakit ka ba? Ma-congratulate natin siya once and for all. Once and for all. Ikaw na, do the honors, partner. Yes, we would like to say congratulations to the new OIC, Assistant Schools Division Superintendent of the Division of Hingoog City, the person of Mr. Myron Hill Talozzi. Congratulations. Hey. At saka baka meron tayong special siguro na parangal sa kanya siguro next time. Direct, okay ba? Yung yung poging-pogi na na picture ni ASDS Talusig. Ayan po. Congratulations once again, ASDS. Ayan po mga ka-DepEd, nagdaan na naman po ang isang oras ng ating pagbabahagi ng mga impormasyon at balita patungkol sa ating mga programa dito sa DepEd Region 10. Finally, partner, baka meron kang i-greet dyan o baka meron, ano nga pala yung natin, aral natin ngayon. Baka meron kang maisip, partner, bago tayo magpasalamat. Bago tayo magpasalamat. Bago tayo magpasalamat, partner, ang aral na ating natutunan ngayong araw na ito ay talagang lalaban lang tayo, partner. Sa dinami-dami ng ating gawain sa araw-araw, tayo ay magtatrabaho para sa bata at para sa bayan. Ayan. So, thank you, partner. Napakaganda naman ang sinabi mo. Finally, we say thank you to the following for making every episode of BigaTEN DepEd possible. RD Arturo B. Bayocot Seso 3, ARD Federico P. Martin Seso 5. Of course, our guest, Division 4 today, Division of Camiguin, headed by SDS Rosemary T. Macesar and SDS Lorepina C. Carrasco. Siyempre, ang ating napakagaling na poging-pogi ng kaibigan, DIO at the same time ITO. Siya lahat. Siya lahat? Siya lahat. Meron pa yan siyang isang papel pa. So, kumbaga 3-in-1 coffee yan. Elson C. Hamero and Team Camiguin. For today's episode titled Fiona, Lukso Paingon sa Kadaugan. And of course, we would like to thank our very own BigaTEN DepEd Creative Force, ka-DepEd Paolo, maraming salamat, Sir RJ Kirit, Ralph Simon El Mabulay, Dennis Carl Fuentes, Fatima E. Villaremo, and Clifford B. Diponhay. Siyempre, our support staff from the ORD, Legal Unit, PAU, and ICTU, Sir Elson again Hamero, with Steve Del Osabo and Team Camiguin for BigaTEN DepEd jingle, Sir Nick Paniares for his generosity in helping us as usual facilitate or account for the use of the StreamYard platform.
And of course, we would like to thank our DepEd Regional Office 10 family, the 14 schools division offices, all our DepEd schools, all our stakeholders, sa lahat ng ating mga ka-DepEd at sa lahat na nanonood sa atin ngayon. And of course, Paolo, we would like to thank our learners, the heart of DepEd Region 10. Maraming salamat po. Ayan, partner, finally, unsay sunod na to partner buhaton after sa BigaTEN DepEd 10 karon? After this partner, we will go back to our desk partner and mag-meeting pa tayo ulit para hindi pa ata sila tapos pwede pa tayo kumabot. Mag-meeting partner. Because wellness is also important. Kasi nga, July is Nutrition Month and also July is the National Resilience Disaster Resilience Month. Yeah. Para sa para sa Kasaligan, kadampan, kadeped, kasaligan, kadampan, kadeped, matatag na programa para sa matatag na ito ng bata. Kung kakusap si Candice Racoma, isa abogada aka Kadepedrada, sa nagkakon, doon ang hanon kung makumahon ng DepEd para usap sa likod ng hayag na kakumahon sa atong anak o sa likod naso. Sa gihapon, sabik ang inyong kaunman. Kanangkan. Sa DepEd, ang tusigay ng kini ang BigaTEN DepEd, Manang Panatan, Sagsang Matatag. Datanon Mindanao, Bihanang Mindanao, BigaTEN DepEd. Amihan na Mindanao, kahit saan mababaw, BigaTEN DepEd, pagpadang sa datong kahit mausumang mga mo. BigaTEN DepEd, Datanon now, for now, and always here to serve you no matter how. Pangarapin, pagsisig sa pamagaling, kalidad na edukasyon para sa bata.